मैं हूं फौजिया चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और पिम्स हॉस्पिटल में हम कार्डिक डिपार्टमेंट के सामने मौजूद हैं। ये वही डिपार्टमेंट है जहां पर 20 और 21 अगस्त की जो शब है बानी पीटीआई को यहां पर लाया गया था। यहां पर जब उनको लाया गया और उनकी आंखों का मुआयना हुआ और दिल के टेस्ट जो थे उनके होने थे, सिटी एंजियोग्राफी होनी थी, वो नहीं हो सकी। उसकी वजूहात क्या थी उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। बानी पीटीआई को जो है पिम्स का जो मेडिकल बोर्ड है, जो सरकारी मेडिकल बोर्ड है, उनकी जानिब से रिकमेंड किया गया था कि उनके दिल के जो टेस्ट हैं वो होने हैं और सिटी एंजियोग्राफी को जो है वो तजवीज़ किया गया था। जब यहाँ पर वो पहुँचे अपनी बहन के हमरा और जहाँ अडयाला जेल से उनको यहाँ पर लाया गया था, तो उनका सिर्फ आंखों का मुआयना हुआ था और उनकी बहन जो है डॉक्टर उज़मा, उनका कहना था कि उनके बाकी टेस्ट जो थे वो नहीं किए गए थे। तो उसकी वजूहात जो हैं, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो ये है कि इस्लामाबाद का और ना सिर्फ पाकिस्तान का अगर हम कहें बड़ा एक सरकारी हॉस्पिटल और यहाँ पर सिटी एंजियोग्राफी की सहूलत जो है वो गुज़श्ता कई सालों से जो है वो मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर सिटी एंजियोग्राफी जो है मौजूद है लेकिन फ़ाल नहीं है। उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट ना होने की वजह से बानी पीटीआई कई घंटे यहाँ पर मौजूद रहे थे और उनका दिल का जो कोई भी टेस्ट है वो नहीं हो सका था। उसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया जो है और ख़ास तौर पर पिम्स इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से गुज़श्ता कई सालों से ये गफलत बरती जा रही है और हज़ारों मरीज़ जो हैं यहाँ पर सफ़र करते नज़र आ रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर एंजियोग्राफी के लिए आते हैं उनको जो है रिकमेंड कर दिया जाता है कि वो बाहर जाएँ और महंगा टेस्ट जो है ये बाहर से करवाएँ। और यहाँ पर जो है वो सहूलत होने के बावजूद जो है उसको रेगुलर बुनियादों पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसका सॉफ्टवेयर जो है वो एंजियोग्राफी का जो है वो अपडेट नहीं किया जा रहा, जिसके बाइस जो है हज़ारों मरीज़ जो हैं वो सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। इस पर जब काफ़ी घंटे यहाँ पर बानी पीटीआई मौजूद रहे थे और उनके टेस्ट जो थे वो नहीं लिए जा सके और इंतज़ामिया जो थी उस वक्त जहाँ पर जो कहा यह जा रहा है कि कार्डिक डिपार्टमेंट के जो सरबराह थे वो भी मौजूद थे और जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ थे वो भी मौजूद थे। और जब ये बताया गया कि यहाँ पर जो है सिटी एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं है तो वजारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ठीक ठाक जो है वो इस पिम्स इंतज़ामिया की जो थी वो क्लास ली गई कि यहाँ पर जो है ये सहूलत जो है वो क्यों मौजूद नहीं है और ये किसी भी कार्डिक डिपार्टमेंट की एक बेसिक नीड होती है जो किसी भी हॉस्पिटल के कार्डिक डिपार्टमेंट में जो है वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ज़राए जो है उनका ये भी कहना है कि जो अस्पताल इंतज़ामिया है इन्होंने आगाही नहीं कर रखा था कि यहाँ पर जो है सिटी एंजियोग्राफी की जो है सहूलत मौजूद है और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ अपडेट होने वाला है। मुतलका कंपनी से जो है अगर रब्ता किया जाता तो उसको अपडेट किया जा सकता था और उनके टेस्ट जो थे वो यहाँ पर जो थे वो लिए जा सकते थे। ना सिर्फ उनके बल्कि हज़ारों मरीज़ जो यहाँ पर आते हैं वो भी इतने सालों से सहूलत से महरूम रहे। और उसके साथ साथ वजारत से जो है मज़ीद जो है हम ये कहेंगे कि वजारत से ज़राए का ये कहना है कि पैसे जो हैं वो बटोरने के लिए जो है इसकी जो है पैसे रिलीज़ भी करवा लिए गए हैं सिटी एंजियोग्राफी जो है वो नई मशीन की तस्नीबात के लिए और उसका जो है वो टेंडर भी जो है वो अनकरीब होने वाला था। लेकिन ये मामला जो है हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से और उसके साथ साथ बानी पीटीआई की जो बहनें हैं, उनके वकला हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा शदीद एहतजाज किया गया कि उनको शफा की बजाय यहाँ पर क्यों लाया गया और अगर यहाँ पर लाया गया तो उनके दीगर टेस्ट जो थे वो क्यों नहीं हो सके। तो उसकी वजूहत यही हैं कि यहाँ पर जो है वो सिटी एंजियोग्राफी की जो है वो फ़ाल नहीं थी। और उसके साथ साथ अब जो इस मामले का जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी जो है वो नोटिस ले लिया है कि यहाँ पर ये सहूलत जो है वो फ़ाल क्यों नहीं है और इस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो है 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी बना दी गई है। अब ये जो 7 रुकनी कमेटी है इसके जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है और इस कमेटी के जो रुकन हैं उसमें वजारत सेहत के जो सेक्रेटरी हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ अगर हम दीगर जो अरकान हैं उनके अगर हम आपको नाम बताएँ तो इसमें सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर जाज़ेब अली इस कमेटी का हिस्सा होंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हयात मलिक और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अजमत हयात जो पिम्स से हैं वो भी कमेटी का हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ उमर फारूक जो हैं सिटी एंजियो टेक्नीशियन हैं AFIC के, वो भी जो है इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब कमेटी जो है इस मामले की जो है वो छानबीन करेगी कि इतने सालों से अगर यहाँ पर जो है वो ये सहूलत जो थी वो मौजूद थी तो ये वर्किंग में क्यों नहीं थी और उस वक्त जो है इस सहूलत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा सका
اور نہ صرف بانی پی ٹی آئی جو ہے اس ٹیسٹ سے جو ہے وہ محروم رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر شہری آتے ہیں، نہ صرف اسلام آباد کے شہری آتے ہیں بلکہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل اگر ہم اس کو کہیں تو یہ بے جانا ہوگا، دیگر صوبوں سے یہاں پر مریض آتے ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ اتنے سالوں سے جو ہیں وہ ٹیسٹ سے محروم رہے۔ اب کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جب انکوائری کر رہی ہوگی تو کسی بھی ممبر کو جو ہے وہ اس کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی جو ہے پمز میں 2022 سے جو ہے گرافی کی جو کرنے کی تکنیکی یہ جو صلاحیت ہے موجود نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پمز کے ای ڈی ہیں ان کی حوالے سے بھی جو شکایات ہیں وہ اکثر و بیشتر مختلف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ انتظامی امور جو ہے وہ احسن طریقے سے وہ چلا نہیں پا رہے، اور ایسے لوگوں کو کچھ عہدوں پہ انہوں نے فائز کر رکھا ہے جو ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں یہاں کے میڈیا کے حوالے سے، میڈیا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے جو میڈیا کو جو ہے وہ بریف کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کتنی سہولتیں موجود ہیں، کتنے مریض یہاں پر آتے ہیں، یا کوئی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہو پمز اسپتال میں، تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی بر وقت جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کر پاتا ہے میڈیا کو اس حوالے سے۔ اس کمیٹی کے حوالے سے ہم آپ کو مزید جو ہے وہ تھوڑا بتاتے چلے۔ جو کمیٹی ہے وہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مریضوں کو معمول کے طور پر جو ہے سٹی اینجیوگرافی کے لیے جو ہے وہ نجی اگر مراکز میں بھیجا جاتا تھا تو وہ بھی جائزہ لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا ریڈیالوجی اور کارڈیالوجی کے درمیان آپس میں جو ہے وہ کیا کوارڈینیشن تھا اور کتنا اچھا کوارڈینیشن اب تک رہا ہے، کیونکہ کارڈیالوجی اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ دونوں آپس میں جو ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مریضوں کو یہاں پر جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے، تو کیا پمز ہاسپٹل کے جو ای ڈی ہیں ان کی جانب سے جو ہے کوئی غفلت جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ کیوں نہیں کارڈک کے حوالے سے جو بھی کمی تھی وہ پہلے سے بتایا گیا، اور یہاں کے مریض جو ہیں وہ کتنے سالوں تک جو ہیں وہ سفر کرتے رہے؟ تو یہ ایک مکمل جو ہے وہ ہمیں کمیٹی جو ہے وہ جائزہ لیتی نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے ریفر کیا جا رہا تھا مریضوں کو تو وہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کمیٹی تمام متعلقہ حقائق اور ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر جو کمیٹی بنی ہے تو یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی پیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملے میں مزید جو ہے وہ کارروائی قانون اور قواعد کے مطابق جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 7 رکنی کمیٹی ہے یہ جب انکوائری کرے گی تو وزارت صحت جو ہے وہ بھی ان کی معاونت کرتا جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی غفلت جو ہے وہ اتنے سالوں سے پوشیدہ تھی، اور پمز کا یہ جو کارڈک ڈپارٹمنٹ ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو مناظر دکھائے تو یہاں پر اس وقت بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ جو مریضوں کا رش ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور سرکاری ہاسپٹل ہے تو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر ہزاروں مریض آتے ہیں، تو ہزاروں میں سے کئی ایسے درجنوں ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر اینجیوگرافی جو ہے، سٹی اینجیوگرافی جو ہے وہ ڈاکٹر کی جانب سے ریکمینڈ کی جاتی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مایوس ہو کر پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو یہ ٹیسٹ کروا لیتے تھے، جو افورڈ نہیں کرتے تھے وہ ذہنی کرب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے تھے۔ تو حقائق یہ تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ مزید ٹیسٹ کیوں نہیں ہو سکے، تو بیسک وجہ یہی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ سٹی اینجیوگرافی کی جو سہولت تھی وہ فعال ہی نہیں تھی۔